From fresh to crunchy goodness. Everything starts with fresh alugbati, a simple, often unnoticed vegetable. Pero giangat namo o gihimo namong crispy, healthy, o special. Introducing Crunch Bite Company Alugbati Crackers. Proudly made, healthy na, lami pa. Palit na! Ay, patay, gutom naman, bay. Bakit ang district na Ay, ano ba na? Alugbati Crackers. Sa diyan ka sa Indrip Hub. Jay? Oh, patay na. Gawin ko ba? Piday, saan yung bigkaon? Alugbati Cracker dahil. Alam mo, lagi lagi na sa kapalit. Diyan sa Indrip Hub. Ito mo, bay. Wala yung meron kong Alugbati Crackers yan. Sa ino to. Ay, naadog. Kami ang nagbuhat ani, alugbati cracker. Kilti ni siya, kung lami ko ni siya, kung pulutan, dili kadali magbuh. At 20 na to. Alugbati Crackers. Guilty na, lami pa. What are you waiting for? Palit na! Alugbati Crackers. Healthy na, lami pa. Tag 20 ra!